ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 95% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ CHCR ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖୁଆ ସର୍ବାଧିକ 540, ସତ୍ୟସୁମନ ପରିଡ଼ା 539, ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା 531, ସୁଭଦ୍ରା ଦାସ 526, ଜୟଶ୍ରୀ ପାଲ 525, ରୋଜାଲିନ ବିଶ୍ୱାଳ 522, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାଳିକ 515, ସୁହାନୀ ବେରା 507, ମୁନା ଗଙ୍ଗାଇ 504 ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ସିଡ଼ିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟସୁମନ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ସହ ଫକୀରମୋହନ କନିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ, ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସହ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅନୁରୂପ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ନିଜର ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଆସିଛି। ଏନେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପରିସରରେ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। 2024 +2 ରେଜଲ୍ଟରେ प्रतिवर्ष भली कलिंग ट्यूटोरियल छात्र छात्री माने बहुत भल परीक्षा फल प्रदर्शन करचंती। FM रे हो बा अन्य जो नियरेस्ट कॉलेज अच्छी आपनकर गवर्नमेंट कॉलेज से बेस्ट देइचंती। आमर जते भी पिला परीक्षा देइथिले सबुठारु बड़ कथा होची 100% सक्सेसफुल रिजल्ट जोटा आम 2017 मसीह मेंटेन करथिलु से पोजीशन पुणी थे मेंटेन करिचु। प्रत्येकटी पिलांकर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल रिजल्ट ये ऑर्गेनाइजेशन प्रति पिलार रिजल्ट पछरे सब फोकस करे से व्यवस्थाटी होती। फकीरमोहन कॉलेज रे दुईटी विभाग साइंस हो कि आर्ट्स हो दुईटी विभाग रे आम पिला माने भल प्रदर्शन करिसंती। सत्य सुमन परिड़ा, गायत्री शंखुआ, जयश्री पाल, सुहानी बेरा, स्वयंप्रभा महालिक आउ आमर रोजालिन विश्वाल एमती आहरी अनेक कृतकार्य पिला माने उपस्थित हो पाना। कलिंग ट्यूटोरियल जमिति प्रतिवर्ष निजर सक्सेस स्टोरी आपण मानक अभिभावक मानक छात्र छात्री मानक दे थाए ए वर्ष मध्य देइछि। 100% रिजल्ट होइछि। 90% पिलांक उपरे जहाँ जमती फोकस रही आपणकर 500 एभव आम पाखे 15टी पिला 80% एभव रे 45टी पिला आ सबुठ बड़ कथा फर्स्ट डिवीजन संख्या सब अधिका रही था। ए वर्ष बहुत बढ़िया रही। मोर एग्जाम रे 90% रही। एथिपाई मोर समस्त टीचर को धन्यवाद देवी कारण तांकर गाइडेंस बिना यहाँ संभव हो पार था। एटा समस्त टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत हेल्प कर समस्त को धन्यवाद देवी। मोर गुरुजन समस्त आशीर्वाद बिना मुझे मोर 539 मार्क अच्छी। कलिंग टीचिंग स्टाफ आउ नॉन टीचिंग स्टाफ माने मत बहुत हेल्प करछंती। गाइडेंस बिना मार्क आसवा संभव हो पार न। भविष्य में कौन करेंगे? भविष्य में डॉक्टर होगा चेष्टा करेंगे।